السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتي فرونسي فاسيل. الدرس الماضي رأينا لو فيرب افوار، وفي هذا الدرس إن شاء الله سنرى لو فيرب être، وهما فعلين مهمين في اللغة الفرنسية. أصدقائي، إذا كانت هذه أول مرة تزورون فيها القناة لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، وشكرا لكم. لو فيرب être هو فعل الكون أو فعل الوجود، وهو يدل على وجود شيء، ويدل كذلك على حالة الفاعل، ويدل كذلك على حالة الفاعل. Alors c'est un verbe d'état. Alors c'est un verbe d'état. ونجد كذلك le verbe être في المقولة الشهيرة Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. أنا أفكر إذن أنا موجود. أنا أفكر إذن أنا موجود. Je suis c'est-à-dire j'existe. إذن أنا موجود. Le verbe être au présent. Je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. بمعنى أنا، أنت، هو وإلى آخره. نمر إلى الأمثلة. Des exemples. Je suis content. Je suis content. أنا فرحة. أنا فرحة. Tu es fatigué. Tu es fatigué. أنت متعب. أنت متعب. Elle est intelligent. Elle est intelligent. هو ذكي. هو ذكي. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. نحن أصدقاء. نحن أصدقاء. Elles sont en retard. Elles sont en retard. هم متأخرين. هم متأخرين. Maintenant, le passé composé. Maintenant, le passé composé du verbe être se construit avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé était. Plus le participe passé était. Avoir au présent plus était. Le passé composé. J'ai été. J'ai été. Tu as été. Elle a été. Nous avons été. Vous avez été. Ils ont été. بمعنى أنا كنت. Des exemples. J'ai été heureuse de te voir. J'ai été heureuse de te voir. كنت مسرورة برؤيتك. كنت مسرورة برؤيتك. Nous avons été en vacances à la montagne. Nous avons été en vacances à la montagne. لقد كنا في عطلة في الجبل. لقد كنا في عطلة في الجبل. Maintenant, le futur simple. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. بمعنى سأكون، ستكون، وسيكون. نمر إلى الأمثلة. Des exemples. Je serai magicien. Je serai magicien et j'aurai un chapeau magique. Je serai magicien et j'aurai un chapeau magique. سأكون ساحرا وستكون لدي قبعة سحرية. مثال الموالي. Nous serons pompiers. Nous serons pompiers et nous aurons un camion rouge. أعيد. Nous serons pompiers et nous aurons un camion rouge. سنكون رجال إطفاء وسيكون لدينا شاحنة حمراء. سنكون رجال إطفاء
وسيكون لدينا شاحنة حمراء. Le verbe être دائما هو فعل الكينونة، يعني يصف الحالة، حالة الشخص، بمعنى سأكون وسيكون وكنت. أما le verbe avoir فهو للملكية، يعبر عن الملكية، سيكون لدي أو عندي الآن أو كان عندي. وبذلك على كل من يريد أن يتقن اللغة الفرنسية من الصفر إلى الاحتراف والتحدث بها يجب عليه أن يتقن هذين الفعلين، فهما مهمين في اللغة الفرنسية ولا نستغني عنهما أبدا. نتابع. l'imparfait j'étais, tu étais, elle était, nous étions, vous étiez, elle était. يعني كنت في الماضي إلى آخره. Exemple, quand tu étais petit. Quand tu étais petit, tu avais un petit lait. Quand tu étais petit, tu avais un petit lait. عندما كنت صغيرا كان لديك سرير صغير. عندما كنت صغيرا كان لديك سرير صغير. Le verbe être سنرى بعض التعابير التي نستخدمها في le verbe être. Par exemple, je suis en train de. Je suis en train de. هذا التعبير يعني أنا أقوم ب. أنا أقوم ب. Je suis en train de manger. في هذا الوقت أنا آكل. في هذا الوقت أنا آكل. Je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. في هذا الوقت أنا أعمل. وكذلك نستخدم le verbe être مع الأفعال المبنية للمجهول. Par exemple, cette maison est habitée depuis peu. Cette maison est habitée depuis peu. هذا المنزل قد سكن مؤخرا. هذا المنزل قد سكن مؤخرا. ونجد كذلك le verbe être plus l'adjectif. Plus l'adjectif يعني الصفة. Par exemple, je suis fatiguée. Je suis fatiguée يعني أنا متعبة. أنا متعبة. ونجد كذلك le verbe être plus le nom يعني الاسم. Tu es mon ami. Tu es mon ami يعني أنت صديقي. ونجد كذلك le verbe être plus le profession المهنة. Par exemple, elle est professeure. Elle est professeure. C'est un professeur. C'est un professeur marocain. C'est un professeur marocain. Elle est professeur يعني هو أستاذ. عندما نريد أن نعطي معلومتين نقول c'est un نضيف c'est un. Elle est professeur. C'est un professeur marocain. نستعمل سي ونقول c'est un professeur marocain يعني هو أستاذ مغربي. هنا أعطينا معلومتين. هنا أعطينا معلومتين. وعند الجمع يعني le pluriel نقول ce sont. سي تصبح في الجمع ce sont. هم ce sont des étudiants américains. Ce sont des étudiants américains. هم طلبة أمريكيون. هم طلبة أمريكيون. ونجد كذلك le verbe être plus l'adverbe. Plus l'adverbe. Exemple, c'est bien. C'est bien. جيد. C'est beaucoup. هذا كثير. C'est peu. قليل. C'est tôt. باكر. أعيد. C'est bien. جيد. C'est beaucoup. هذا كثير. C'est peu. قليل. C'est tôt. باكر. ونجد كذلك le verbe être plus l'adjectif verbal.
Par exemple, c'est intéressant. C'est intéressant مهم. C'est fatigant متعب. C'est rigolo مضحك. ونجد كذلك le verbe être plus l'adjectif plus de. Être plus adjectif plus de. Par exemple, je suis fière de toi. Je suis fière de toi. أنا فخورة بك. أنا فخورة بك. Tu es satisfait de ta nouvelle voiture. Tu es satisfait de ta nouvelle voiture. أنت راضي عن سيارتك الجديدة. أنت راضي عن سيارتك الجديدة. وأخيرا نستخدم le verbe être للكلام يعني الساعة وللتحدث يعني الساعة. Par exemple, pour dire l'heure. Pour dire l'heure. Elle est 7 heures. Elle est 7 heures. الساعة 7. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يعجبكم الفيديو وأن تستفيدوا منه، والمرجو أن تنشروه مع الأصدقاء المهتمين باللغة الفرنسية. وشكرا لكم، ولا تنسوا الاشتراك